a marabolo maaw u ye kilasi 4 sɔrɔ min jɔra ka di u ma. A waleya ɲuman a bonya kun tara ka da arajo ɲɛta ani tele ɲɛta kan minnu kɛra a denfa jala minɛsiribaw ye. An bena walawalali kɛ lamɛnbaw ye o kisaw kan bi sɔgɔmada in na. Tɛ kuma bi n'aw ma na ne b'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na. An lamɛnbaw an ka jamana faaba kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko sugu dɔ bena sigi ka sanga ni sunkalo ye. Sugu min bena kɛ sababu ye ka nɔgɔya lase jamana kɔnɔdenw ma sunkalo hukumu kɔnɔna la. O siraw fana an bena o walawala aw ye. A ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. An lamɛnbaw an ka jamana a taa cogoya la wulikajɔ dɔ kɛra fana min bena kɛ sababu ye ka se ka ɲɔgɔn faamuyala sabati Mali ani Moritani jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ale ni cɛmancɛ fanga yɛrɛ taa cogoya min bɔra o siraw fana na an bena o lada aw tulo kan. Bi sɔgɔmada in na donkibaru ni ye a baaraw daminɛlen ye. Nɛgɛ karafe be Amadu Ginto bolo. A y'aw bisimila ɲɛta donkibaru kɛnɛ kan. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sewara. Aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sewara. An lamɛnbaw kabini furuku ale ni gɛlɛya la sabati la Mali ale ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ye a baaraw ta k'u lajɛ a kɛra sababu be Faransi kɛlɛbancɛ minnu be Mali dugukolo sanfɛ olu y'o u ka minɛnw cɛli daminɛ ka se ka Mali jamana to Mali jamana kɔnɔdenw ale ni Mali jamanatigiw ye. Ni ye baara ninnu ta k'u lajɛ o be bila minɛ min kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka danbe ale ni a ka keleya o ka sigi Mali jamana ma. Ni ye baara ninnu ta k'u lajɛ cɛmancɛ fanga tigilamaw ka kɔrɔfɔ u ko laɲini ni hakilina min bɛ olu la o de ye min ye Mali basigi a ɲɛtaga ale ni Mali keleya o ka se ka lasabati Mali dugukolo sanfɛ. Ni ye baara ninnu ta k'u lajɛ hali n'a yirala k'a fɔ a be san caman bɔ diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba u bɛɛ lajɛlen ka lajɛrɛ tɔn a kulu be Mali dugukolo sanfɛ nka o bɛɛ n'a ta o ma se ka nɔbɔ an ka lakanabaliya gɛlɛya la. Ni ye baara ninnu ta k'u lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiriw fana u bonyalen don kosɛbɛ an ka cɛmancɛ fanga tigilamaw fɛ ale ni an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ minnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Mali jamana kɔnɔdenw ani u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka lakisi. Janvier kalo ka se février kalo ma san 2022 min an b'a kɔnɔ. Ni y'an ka finitigilakaw ka kɔɲɔw ta k'u lajɛ wulikajɔ ni cɛsiriw a kɛra sababu ye mamurutilen caman olu sera ka bɔnɛ u nin na. Maramafɛn caman fana be yen minnu sera ka minɛ mamurutilenw na mamurutilenw dagayɔrɔ caman fana sera ka ci. Baara ninnu daminɛna ni finitigilakaw ka jɛkulu ye opération minnu be wele ko Maliko ani kɛlɛtigi minnu be jamana camancɛ marabolo ka se jamana kɔgɔduguyanfan a woroduguyanfan minnu be ka o fɛsɛli baaraw kɛ. Baara ninnu ni y'u ta k'u lajɛ fana a bena kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati Mali dugukolo sanfɛ ka sababu kɛ Mali jamana kɔnɔden caman be yen minnu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la lakanabaliya sababu minnu talen don u kalifa don u gɛrɛfɛ dugu la dugu minnu be yen ni lakana ka surun ye dɔɔni. Ni ye o baaraw ta k'u lajɛ u ka ciw mɔniw ka se jago ani bagan mara ma o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni gulolen to la. Nka an be don min na i n'a fɔ bi ni wulikajɔ ni cɛ ka di an ka jamanatigiw ma min bɛ kɛ sababu ye cɛkɛbɔda minnu bɛ yen ni a bɛ waati jan bɔ n'u la sabatilen tɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ marabolo n'a kɔgɔduguyanfan fan dɔw fɛ ka se woroduguyanfan fan dɔw fɛ olu cɛkɛbɔda ninnu ka se ka segin ka taa yen. Ni o fana la sabatira a na kɛ sababu ye Mali jamana kɔnɔden minnu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la minnu bɛ jamana kɔnɔ ale ni minnu bɛ an gɛrɛfɛ jamanaw la olu fana bɛɛ lajɛlen ka segin ka na hakilisigi ni basigi la. Ni ye baara ninnu fana ta k'a lajɛ gɛlɛya Mali ale ni Moritani cɛ an bɛ se k'a fɔ nɔgɔya bɛ ka na la ka sabu kɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɛra an ka jamanatigiw fɛ ale ni Moritani jamanatigiw ka se ka kuma ɲɔgɔn la sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Kumaɲɔgɔnya min kan ka kɛ sababu ɲuman ye ɲɔgɔn faamuya ka se ka sɔrɔ waliya la
waliya minnu kɛra Mali ni Mauritanie dancɛ la n'a kɛra sababu ye ni Mauritanie jamanaden dɔw ni tora a la. A waliyaw ni y'u ta k'u lajɛ Mauritanie jamana ɲɛmaaw kɔni tun ye wele bila an ka jamanatigiw ma u ka se ka wulikajɔ kɛ min bɛ kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya ka se ka sɔrɔ o kisa ninnu na. Ka da o baara ninnu fana kan wulikajɔ kɔni kɛra an ka minisiri fɛ n'o ye Mali ni jamana wɔɔrɔ kalani ɲɔgɔn na o minisiri ye n'o ye Diop ye. Ale ka hakilina ni laɲiniw fana na a ko ɲɔgɔn faamuya bɛna sabati ka sabu kɛ Colonel Assimi Goïta yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ olu bɛna jɛkulu labɛn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen jɛkulu min bɛna wulikajɔ bila sen kan ka taa kumaɲɔgɔnya la sabati ani ka fɛsɛfɛsɛli ni ɲininiw kɛ ni Mauritanie jamanatigiw ye walasa ko in a tiɲɛ a n'a nkalon ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Nka n'i ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ o bɛ bila minɛn min kɔnɔ Mali ko yɛrɛ la ka sanga ni waliya ye ani ka sanga ni jamana yɛrɛ tacogoya ye. An bɛ don min na i n'a fɔ bi finitigilakaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ka bon ka sabu kɛ danaya a kurakurayala ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka ɲɛsin finitigilakaw ma. O waleyaw bɛ lasabati ka daminɛ Mopti marabolo Segu marabolo ka yɛlɛ ka taa Tombouctou Gao Kidal fo ka se Menaka ale ni Sikaso marabolo ale ni Kulukoro marabolo ni marabolo caman finitigilakaw jɔlen do bi marabolo minnu na ka yira k'a fɔ olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa hakilisigi ni basigi ka sabati Mali dugukolo sanfɛ. N'i ye sebaya ta k'a lajɛ min bɛ ka lasabati an ka finitigilakaw fɛ hali n'a yirala k'a fɔ o baaraw bɛ ka taa ɲɛ gɛlɛya caman fana bɛ u bɛ ka gɛlɛya minnu sɔrɔ min bɛ tali kɛ mugu pɛrɛntaw la mugu pɛrɛnta minnu donnen do dugukolo duguma maa murutilen ninnu fɛ n'a bɛ to ka folonkoto kuma ni kuma n'an ka kɛlɛkɛcɛw ye. Ale ni marisikalo tile 4 tɛmɛlen fana an ka finitigilakaw ye gɛlɛya min sɔrɔ Mondoro marabolo kɔnɔna la. N'i ye nin hakilinaw bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ale ni ka sanga ni an ka gɛrɛndɛw ye gɛrɛndɛ minnu bilen no an ka jamana kan n'a bɔlen bɛ farafinna kelebi yanfan jamanaw ka faraɲɔgɔnka kuluba CEDEAO ale ni u ka tɔn UEMOA maaw yɔrɔ. Nka n'i ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ nin kumakan ninnu bɛ boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Malikura a jɔli baaraw u bɛ sen kan wa an b'a jigiya k'a fɔ a tɛ se ka jɔ ni gɛlɛya ma kɛ gɛlɛya minnu bɛ ka lasabati gɛlɛya minnu fana bɛ yen ni jamana kɔnɔdenw bɛ k'o sɔrɔ jamana marabaaw bɛ k'o sɔrɔ ka se finitigilakaw ma nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ hɛrɛ ni hakilisigi ni basigi bɛ na. Hakilinajigila a yirala fana k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka i dusukun ani hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin camancɛ fanga ma ale ni a tigilamaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye Malikura jɔli a ka se ka kɛ tiɲɛ ye ladiriya ani tilennenya ni gɛlɛya kan. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw. An lamɛnbaaw Mali ale ni Turki ka bolodiɲɔgɔnma koɲɛw n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ Mali ni Turki jamana u bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka o koɲɛ ninnu walasa u ka se ka lasinsin ale ni dɔ ka fara a kan an ka Mali minisiri a min ka baara bɛnnen do muso du ale ni denbaya ka koɲɛw sabatili ma n'o ye Madame Wadije Funɛ Kulibali ye. Ale ye a toɲɔgɔn minisiri min ye Turki ta ye a y'o bisimila kununko u sera ka barosigi kɛ ka hakili falen-falen kɛ min bɛ kɛ sababu ye bolodiɲɔgɔnma min bɛ se ka sabati Mali jamana ale ni Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ muso den ale ni denbaya ka koɲɛw la o ka se ka lasabati. Baara ninnu kɔni kɛra nimisiwasa ani hakilisigi ni basigi kɔnɔ. Baara ninnu kɛra sababu ye fana Mali minisiri n'o ye Madame Wadije Funɛ Kulibali ye 8 mars fini dɔ a y'o ta k'o di an balaka in ma ni o ye Turki minisiri ye. Minisiri min fana ka baara bɛnnen do muso ani den ani du ka koɲɛw la sabatili ma u ka sigi na u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati sera sa u ka dɔ fara u ka bolodiɲɔgɔnma kan o waleya in na se ka kɛ sababu ɲuman ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati ale ni kelenya ani ladiriya ani gɛlɛya min bɛ Mali jamana ni Turki jamana cɛ o waleya ninnu dɔ ka se ka fara a kan. Ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw. An balimaw an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ ka sanga ni sunkalo a nata ye jɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu y'a jira k'a fɔ olu bɛ na foiriba dɔ labɛn foire min bɛna kɛ sababu ye min ye minɛnw ye adamadenw mako bɛ jɔ minɛn fɛn fɛn la sunkalo yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka daminɛ sunkalo a daminɛ fo ka taa se a laban ma adamaden mako bɛ jɔ fɛn fɛn la u bɛ na foiriba dɔ labɛn an ka jamana faaba kɔnɔ foire min kɔnɔna la minɛn ninnu sɔngɔ u bɛ na a nɔgɔya ka sababu kɛ
ni magobatigi dɔw kɔni kumana ka se ka ɲɔgɔn la faamuya magobatigi ninnu fana y'a yirula k'a fɔ olu bɛna minɛn ninnu u bɛna dɔndɔn ta minɛn ninnu sɔngɔ la walasa minɛn ninnu sɔngɔ ka se ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ a koɲa a ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye Cheikh Oumar Traoré ale ni Mali commerçant u ka jɛkulu tɔnba min bɛ yen n'a bɛ wele ko ACOMAJA n'a ɲɛmaa ye Mayiga ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka kunnafonidi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye ka sanga ni u ka nin waleya in u ka seereyaw u ye minnu fɔ an ka jango lamɛn. Ne tɔgɔ Cheikh Oumar Traoré voilà ne ye coordinateur ye nin ko in na aw bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu y'aw sigiba kɔnɔkɔrɔ ka se yan seginna aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye an bɔra ka lajɛ min kɛ sisan n'o ye conférence ye an bɛnalen foire in organiser o kan foire in kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun ye nɔgɔya de ye a kun ye dɛmɛ de ye i n'a fɔ ala yɛrɛ fɔ cogo min na an bɛ ka don kalo min na kalo in ye kalo barokamaba de a ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la donc an y'a jateminɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ b'a k'i ka manière la bon ɲinan jamana in bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na a bɛ san damadɔ bɔ sisan gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ bon an kɔni an y'a lajɛ en partenariat avec les commerçants du Mali ani entreprise ba dɔw an bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo di Mali population ye donc an ye sugu organiser ka kɛ sugu ye sugu min na a bɛ se ka produit sugu bɛɛ sɔrɔ yen produit bɛɛ bɛ sɔrɔ a yɔrɔ la sunkalo musakaw kama donc sunkalo la k'a fɔ n bɛ taa munumunu i bɛ taa sugunikura la yan fɛ i bɛ taa suguba la o t'a la fɛn bɛ sɔrɔ sugunikura la min bɛ sɔrɔ suguba la o bɛɛ de bɛna sɔrɔ nin yɔrɔ kelen in na et puis sɔngɔ damatɛmɛ ja la parce que an ye dɛmɛ sɔrɔ an ka commerçant baw fan fɛ ani entreprise dɔw fɛ minnu bɛ nale u ka bitigiw dayɛlɛ n'u kɛlen bɛ ka fɛn ninnu subventionner o kɔrɔ ye jumɛn ye n'u kɛlen bɛ ka commerçant ka musaka min don minɛnw na olu kɛlen bɛ ka dɔ ta olu k'olu b'o sara dɛmɛ kama parce que kalo in ye kalo barikama mɛ donc o kama feere bɛ kɛ sɔngɔ damatɛmɛ ja la yen k'a nɔgɔya maliyɛnw ma et puis commerçant minnu bɛ taa feere kɛ yɔrɔ la sunkalo de don an bɛ kɛ wagati min na tilema de don donc tile bɛ fariya toro donc o fana la an y'a ŋaniya ta ka stand ninnu kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ ni clim b'a yɔrɔ la pour que i sunnen bɛ se ka t'i ka sanni kɛ ka sɔrɔ i ma degun i mana bɔ tile kɔrɔ i bɛ se ka taa i ka sanni kɛ ka sɔrɔ i ma degun o tɛmɛnen kɔfɛ seli yɔrɔw bɛ yɔrɔ in na yen suntigɛ yɔrɔ fana bɛ yen ani conférences bɛ kɛ wajuliw bɛ kɛ ka silamɛya ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna kalo in yɛrɛ bonya kama kalo in nafaw fɔ mɔgɔw ɲɛna donc a bɛ komi an bɛ ka nin foire min kɛ an bɛ se k'a bisigiya i b'a fɔ a labato yɔrɔ dɔ don parce que n'i taara sanni dɔrɔn kɛ i b'a la ko kumaw de m'a yɔrɔ la kalo in yɛrɛ fana barika kama dabɔlen don min kama donc nin kɔni ye anw ka dɛmɛ ye ka se ka nɔgɔya kɛ Mali population ye sunkalo musaka kow la voilà donc ne tɔgɔ Musa Makan Sira Sako ne ye association de commerçants voyageurs de la diaspora malienne ne y'o secrétaire général ye ayiwa an y'a mɛn ko aw bɛna bolodi ɲɔgɔn bila sen kan ni jɛkulu dɔ ye minnu bɛna foire dɔ labɛn sunkalo yɛrɛ kama walasa sunkalo ka se ka nɔgɔya ɲina hakilina in na aw b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ bon hakilina in ma bila minɛn foyi kɔnɔ ni nɔgɔya tɛ parce que d'abord fɛn laɲini fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye o ye ka commerçants ɲini k'u ni mɔgɔ dɔw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye entrepreneur baw ye u ka se k'u ka c'est vrai état bɛ fɛn dɔw subventionner u ka don mais entrepreneur fana bɛ se ka produit dɔw subventionner pour que produit fɛn fɛn bɛ nin foire kɛyɔrɔ la ne ye nin pourcentage t'a la donc n'a kan ka feere 100 a y'a di mɔgɔw ma 80 ou bien a y'a di mɔgɔw ma 60 40 o ye ne ta ye o partenaires bɛ foire in kɛnɛ kan ni e nana n'i ka tasa ye sisan n'i ka tasa ye 200 ye entrepreneur dɔ bɛ se ka na ou bien opérateur économique ba dɔ bɛ se ka na yira bon i ka nin minɛn min ye nin prix min ye minɛn kelen kelen na ne ye 40 ne ye 60 bɔ t'a la donc yɔrɔ ni client nana ka na o kɔni san nɔgɔya fɔlɔ o y'o ye donc comme an y'a jateminɛ sunkalo kɔnɔ yala ka taa fɛnw ɲini yɔrɔw la i bɛ lemuru san yan fɛ après i bɛ taa boisson san yan fɛ après i bɛ taa denmisɛnninw ka finiko dɔ la yan fɛ pour que k'o fana éviter an y'a essayer ka foire kɛ sunkalo kɔnɔna la ni foire kɛra sunkalo kɔnɔna la o la sisan mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan yen nɔ i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'o sɔrɔ yen donc a tɛ se bilen i ka taa yala n'i mago bɛ fɛn dɔ la ka t'o san sugunikura la ka na fɛn dɔ san suguba la après ka bɔ k'i bɛna fɛn dɔ san dividende na i mago t'o la bilen i mago bɛ fɛn o fɛn na i bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ kelen na sunkalo ye bato kalo de na je nécessaire misiri ka kɛ yen nɔ tafsiri ka kɛ misiri kɔnɔna la fo ka taa sunkalo ban o fana tɛmɛnen kɔfɛ komi an ka laadala kow la mɔgɔw bɛ to ka suntigɛ collectif organisé u limanaw ye baara ɲɔgɔnw limanaw somɔgɔw ye salle kelen fana labilalen don o yɔrɔ la ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'o ko fana kɛ i limanaw ye i bɛ na i mago bɛ suntigɛ suguya min na o bɛ dilan ka di i n'i ka limanaw ma nɔgɔya la n'aw tilala suntigɛ la ka tila ka segin dɔw ma aw bɛ se ka taa mun kɛ suguri fana ye donc o labɛnw bɛɛ sabatilen don ko a b'an bolo donc en un mot foire in tun tɛ foyi ye nɔgɔya kɔ ayiwa an bɛ fɛ ka dɔn nin ko in a bɛ bila minɛ min kɔnɔ sanction min bilen don Mali kan n'o ye embargo ye o de kɛra sababu ye a ye nin hakilina ɲuman ta wa walasa nɔgɔya ka ɲɛsin malidenw ma bon de tout le temps
mɔgɔ min kɔni b'an dɔn i ye Sakɔ mɛn yɔrɔ min na i bɛ Mayiga mɛn yen nɔ, n'i ye Mayiga mɛn yɔrɔ min na i bɛ Sakɔ mɛn yen nɔ. Donc mais an tɛ, an kɔfɛ mɔgɔw de don. Wa an bɛ ka fɛn mun kɛ, an bɛ ka kɛ jamana ko de la. Wariko tɛ, sanuko tɛ, mɔgɔ ko tɛ, jamana ko de don. Embargo kɛra, an y'a kalo 2 an y'o dépassé o don na. Mais malgré tout, maliyɛnw jɔlen don, maliyɛnw bɛ ka résister. A bɛ embargo kan ka jouer an minnu kan fɔlɔ, an jɔlen don, an y'a yira, an bɛ saya, an b'o kɔrɔ dɔn ni malo ye. Parce que juguw bɛ fɛ ka an malo de, wa an tɛna an sigi ka o malo tɔ k'o layɛ ten tɔ. Donc an bɛ segin tuguni ka na an ka autorité de la transition k'a daminɛ Assimi Goïta la ka se chef du gouvernement n'o ye Choguel Kukola Mayiga ye a n'a ka ministre bɛɛ lajɛlen ka se CNT mɔgɔw ma n'o ye Njaw n'a ka jama ye k'a f'u ɲɛna halisa u k'u jɔ, halisa u k'u cɛsiri. U bɛ baara min na Mali la ko kɔnɔdimi tɛ, ko ɲɛdimi don, ko maliyɛnw ɲɛ b'a la, wa ko fɛn o fɛn bɛ ka kɛ ko an jagokɛlaw ko an b'u kɔkɔrɔ, an b'u kɔkɔrɔ bi, an b'u kɔkɔrɔ sini. Nin y'o kow labɛnw de ye o. État ye baara kɛ o, État ye baara kɛ, wa opérateur économique ba minnu bɛ yen c'est des commerçants, nafolotigibaw de don. Donc olu fana de bɛ k'u ka baara kɛ pour que ka jamana ani jamana kɔnɔdenw ka nɔgɔya la na o kɔnɔna la. Donc an bɛ fɛn in bila o cadre dɔ de kɔnɔna la. Peut-être n bɛ se ka wele kan laban min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ n balima commerçants ye bɛɛ ka wuli, bɛɛ ka taa tanti ɲini yɔrɔ in na parce que place limitelen don, wagati koronnen don. Na fɛn yɛrɛ a bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn? A bɛna kɛ CICB la, a bɛ kɛ CICB cour kɔnɔna la, bâche climatisée kɔnɔna la. A bɛna a kɛ u k'a kɛ dɔrɔn i n'a fɔ an bɛ FEBAC organiser aéroport tagasira la o genre de don. Funteni tɛna mɔgɔ tɔɔrɔ, tile tɛna mɔgɔ gosi foyi. 24 heures sur 24 heures de don, datuguliko t'a la. An ka force de sécurité olu bɛ yen pour que ka sécurité maintenir yen nɔ fo heure min na. Donc nin ko in nin y'a tako fɔlɔ ye. Nin y'a tako fɔlɔ ye. An bɛ dugawu kɛ Ala nin kana nin kɛ a tako laban ye. Voilà, an b'i fo. Merci beaucoup. Ne tɔgɔ Cheikh Umar Traoré. Voilà, ne ye coordinateur ye nin ko in na. Aw bɛɛ lajɛlen fo, n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen, aw minnu y'aw senw b'a kɔnɔkɔrɔ ka se yan, segin aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye. An bɔra ka lajɛ min kɛ sisan n'o ye conférence ye, an bɛnalen foire in organiser o kan. Foire in kun tɛ dɔwɛrɛ ye, a kun ye nɔgɔya de ye, a kun ye dɛmɛ de ye. I n'a fɔ Ala yɛrɛ a fɔ cogo min na, an bɛ ka don kalo min na, kalo in ye kalo barokamaba de ye, a ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la. Donc an y'a jateminɛ, ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ b'a k'i ka manière la. Bon ɲinan jamana in bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn, i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na a bɛ san damadɔ bɔ sisan, gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Bon an kɔni an y'a lajɛ en partenariat avec les commerçants du Mali ani entreprise ba dɔw, an bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo di Mali population ye. Donc an ye sugu organiser ka kɛ sugu ye sugu min na a bɛ se ka produit sugu bɛɛ sɔrɔ yen. Produit bɛɛ bɛ sɔrɔ a yɔrɔ la sunkalo musakaw kama. Donc sunkalo la k'a fɔ n bɛ taa munumunu i bɛ taa sugunikura la yan fɛ i bɛ taa suguba la o t'a la. Fɛn bɛ sɔrɔ sugunikura la min bɛ sɔrɔ suguba la o bɛɛ de bɛna sɔrɔ nin yɔrɔ kelen in na. Et puis sɔngɔ damatɛmɛ ja la parce que an ye dɛmɛ sɔrɔ an ka commerçant baw fan fɛ ani entreprise dɔw fɛ minnu bɛna u ka bitigiw dayɛlɛ n'u kɛlen bɛ ka fɛn ninnu subventionner. A kɔrɔ ye jumɛn ye n'u kɛlen bɛ ka commerçant ka musaka min don minɛnw na olu kɛlen bɛ ka dɔ ta olu k'olu b'o sara dɛmɛ kama parce que kalo in ye kalo barikama mɛ. Donc o kama feere bɛ kɛ sɔngɔ damatɛmɛ ja la k'a nɔgɔya maliyɛnw ma. Et puis commerçant minnu bɛ taa feere kɛ yɔrɔ la sunkalo de don an bɛ kɛ wagati min na tilema de don donc tile bɛ farinya trop. Donc o fana la an y'a ŋaniya ta ka stand ninnu kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni clim b'a yɔrɔ la pour que i sunnen bɛ se ka t'i ka sanni kɛ ka sɔrɔ i ma degun. I mana bɔ tile kɔrɔ i bɛ se ka taa i bɛ ka sanni kɛ ka sɔrɔ i ma degun. O tɛmɛnen kɔfɛ seli yɔrɔw bɛ yɔrɔ in na yen suntigɛ yɔrɔ fana bɛ yen ani conférences bɛ kɛ wajuliw bɛ kɛ ka silamɛya ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna kalo in yɛrɛ bonya kama kalo in nafaw fɔ mɔgɔw ɲɛna. Donc a bɛ komi an bɛ ka nin foire min kɛ an bɛ se ka bisigiya i b'a fɔ a labato yɔrɔ dɔ don parce que n'i taara sanni dɔrɔn kɛ i b'a la ko kumaw de b'a yɔrɔ la kalo in yɛrɛ fana barika kama a dabɔlen don min kama. Donc nin kɔni ye anw ka dɛmɛ ye ka se ka nɔgɔya kɛ Mali population ye sunkalo musaka kow la. Voilà donc n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw. An balimaw an ka jamana fana kɔnɔ hali bi a yirala k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko smartphone photo challenge. Olu fana ye barosigi kɛ ni kunnafonidilaw ye ka se ka dantigɛli kɛ u ye. An bɛ don min na i n'a fɔ bi hakilina min bɛ olu la ka sanga n'u ka baaraw tacogoyaw ye u y'a yira k'a fɔ seko ni dɔnko o ka se ka lasabati an ka jamana kɔnɔ. Sifilakaw maa minnu si bɛ tali kɛ san 18 ka se san 25 ma ka se san 18 fana ka se san 30 ma ka se ka olu dɛmɛ seko ani dɔnko baara dɔw la walasa an ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ nin koɲɛ in na. Abdoulaye Kanta ale ye ɲinini kɛ a kisaw la an ka jɛ k'ale ka siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mali seko ni dɔnko jɛkulu dɔ bɛ yen
jɛkulu min n'an k'a ma ko Asgaleri. Nin ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye minnu n'u dɛmɛbagaw kalo saba o bɛ ɲɔgɔn dan kɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ sanna kalansow la. O bɛ tali kɛ fɛn minnu na o de ye ja, o tacogo ɲuman ani ka sɛbɛnni kɛ ja in kɔrɔ, sɛbɛnni min bɛ ja in yɛrɛ ni k'a bugulatigɛ k'o fɔ. O kunnafonidi de kɛra ni kunnafonidilaw ye Asgaleri Jabala la Hamdalaye Ase kɔnɔna na min ni kalanso 5 bɔɲɔnko minnu ni ɲɔgɔn da bɛna kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ja nasiraw kan ni maaw b'a dɔn ni foto ye ka fara sɛbɛndenw kan, sɛbɛn minnu b'a jira k'a fɔ nin ja in o ye nin ye, a bugulatigɛ ye nin ye, a laɲini ye nin ye. Seera min sɔrɔla a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin. Ne tɔgɔ Mamadu Habib Jalo. Ne ye tɔn bɛ ekɔlisobaw fara ɲɔgɔn kan, ne ye o ɲɛmɔgɔ ye. Bi an bɛ kɛnɛ min kɛ, i bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna? An bɛ kɛnɛ min kan bi, kɛnɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye. An ni an partenaire dɔw n'o ye artistes ye, n'olu ka artiste so yɛrɛ tɔgɔ Asgaleri. A hakilila bɔra ale de la ka ne Move Africa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ani promoteur culturel Africa Scène, bon ani école-baw, université k'an fara ɲɔgɔn kan ka hakilila dɔ di, hakilila mun ye ka an ka denmisɛnninw kalan kɔfɛ ni ko bɛ kalan kɛ, kalan ye dɔnniya b'a la, an ka projet pédagogique kɔnɔ culture ni art jɔyɔrɔba b'a la. Donc hakilila mun na kalo saba ka école 5 ɲɔgɔnna ta, olu ka écoledenw k'u bila compétition na, ka la fili la ka photo ta, n'u ye photo ta fana k'a fɔ photo in kɔrɔ ye mun ye, ka sɛbɛnniw kɛ photo ninnu kan, o b'u permettre vraiment k'u hakilila di photo kan. Donc an kelen bɛ ka thème ta parce que an bɛ jɛ min kɔnɔ bi n'an b'a fɔ o ma ko environnement kɔni hakilila o ye bɛɛ kungo ye, bɛɛ ka hami ye bi, o photo ninnu bɛ ta ka sɛmɛ environnement na. Ni école minnu gagnera la, comme a fɔra ka bɔ ka fɔ conférence de presse in na sisan, an bɛ fɛ ka cadeau caman d'u ma n'an ka sponsor officiel n'o ye Move Africa ye. Bon anw yɛrɛ minnu ye école tɔn ye, an fana bɛ dɛmɛ don an ka écoledenw ma walasa vraiment u ka créativité n'u ka côté artistique u bɛ se ka développer cogo min na. Nin yɛrɛ dabɔlen b'o de kama. An b'a compétition welela ko smartphone challenge, c'est-à-dire ka photo ta ni téléphone de. Sisan téléphone bɛ bɛɛ bolo, hakili la n'a fɔra ko sponsor officiel ye Move Africa ye, aw yɛrɛ kan ka dɔn téléphone ko da tɔ y'a kɛ smartphone challenge. Photo ta environnement, ji b'o la, yiridenw b'o la, fiɲɛ yɛrɛ b'o la, hakili la fɛn bɛ qui a trait avec l'environnement a bɛ taa n'o de. Kalanso 5 in an bɛ se k'olu tɔgɔ dɔn? Bon kalanso 5 fɔlɔ minnu bilala la, ISC Business School b'a la, Institut Africain de Management n'o ye IAM ye, IP Smart o b'a la, école Sainte Marie Claire b'a la, k'a laban ye ESTM ye. École 5 de ye bɛ na round fɔlɔ la, n'Ala sɔnna ma kalo 3 wɛrɛ école wɛrɛw bɛ na. Cheikh Mara Aidara. Jɔyɔrɔ jumɛn b'i la? Ne ye Asgaleri ɲɛmɔgɔ ye. Ayiwa bi a ye kunnafonidilaw wele ni ka kunnafonidi kɛ bi, an b'a fɛ ka dɔn bi kunnafonidi kun ye mun? An bɛna école supérieure bila ɲɔgɔn dan dɔ la photo kan, u ka smartphone photo kan. U bɛ photo minnu ta a kan ka kɛ environnement kunkanko kan. Fɛn b'an lamini na, ji, dugukolo, sankolo, baganw ani yiri, olu bɛ an yɛrɛ bɛ cakɛda minnu kɛ n'o o bɛ kɔlɔlɔ las'an ma ou bien n'a bɛ hɛrɛ las'an ma. U kan ka photo kɛ o de kan pour que k'a jira u ye photo min ta u b'a fɛ ka misali min di a kan. Donc non seulement u bɛ photo jira, ja ni jira, mais u bɛ sɛbɛnni kɛ ka fara a kan pour que mɔgɔw ka faamu kun jumɛn na u ye nin photo in ta. A kun de y'o ye. Baara in bɛ taa kuntala joli la? An bɛna nin ko in kɛ kalo 3 mais Zeyna ta o kun bɛ cɛ le 1er avril. An bɛ gagnants di. Université 5 de bɛna ɲɔgɔn dan nin na. A bɛɛ kelen bɛ photo 4 di ani sɛbɛn minnu b'o photo ninnu danda. O ɲɔgɔn dan fɛnw bɛ sɛgɛsɛgɛ le 1er avril. An b'a jira photo 3 ninnu na minnu gagnera. Photo talen bɛ jira aw la a ta yɔrɔ nin bɛɛ la walima waati de bɛ u bolo bɛna n'a ye? U bɛna n'a ye nin kalo tile 25 jury bi dalajɛ pour que ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ et puis ɲɔgɔn dan kibaruya laban bɛ di 1er avril. Ayiwa kumakan laban wele kan laban jumɛn bolo? Ayiwa an kɔni an b'a fɛ nin fɛn ka kɛ ko ɲɛta ye an ni an ka sponsor officiel cɛ Move. Kalo 3 an bɛ université wɛrɛw bila en compétition n'Ala sɔnna ma ni
koman sɔrɔ an b'a fɛ a ka taa ɲɛ. Ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw. An lamɛnbaaw, an ka cɛmancɛ fanga n'i ye a baaraw ta k'u lajɛ, hakililajigila cɛmancɛ fanga in a kan ka taa kuncɛ kalafiliw la, kalafili gɛlɛyalen, kalafili minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka danaya la kurakuraya ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka ɲɛsin maa min bɛna jamana mara ka se ka jamana lataa ɲɛ. Nka n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ, jateminɛw y'a jira k'a fɔ kalafili tɛ se ka kɛ fo jɛkulu ka sigi sen kan, jɛkulu min bɛ wele ko organe unique de gestion des élections. O jɛkulu ka baara bɛna bɛn min ma o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kalafili koɲɛw labɛn, kalafili baaradaminɛw i n'a fɔ kalafili sɛbɛnw k'olu sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ, maa minnu bɛ yen ni olu si sera k'olu fara kan, maa fatulen k'olu bɔ a la walasa kalafili ka se ka kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan. O koɲɛw n'i y'u ta k'u lajɛ, minisiri min ka baara bɛnlen don yɛlɛma ko ma ka ɲɛsin foroba cakɛbɔdaw ani sariyasun koɲɛw ma, n'o ye Ikasa Mayiga ye, ale ye dantigɛli kɛ jɛkulu ko in na, jɛkulu min kan ka sigi min bɛna kalafiliw labɛn. Minisiri Ikasa Mayiga ye min fɔ, an ka jɛ k'ale ka siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. A bɛ sente ka tabali kan, mais aw yɛrɛ y'a ye takasegin cayara Mali jamana ɲɛmaw ni CEDEAO cɛ ko fo chronogramme, parce que ni chronogramme bɛn kɛra kan, délai dɔw bɛ se ka sɛbɛntiya ka don organe unique loi électorale kɔnɔ. Donc ni transition délai ma sɛbɛntiya, parce que délai minnu kan ka don loi électorale kɔnɔ olu bɛ bɛn waati de ma transition kan ka ban. Donc o de la o fana baara bɛ, mais a loi bɛ sɛnte ka bureau yɛrɛ kan déjà u bɛ ka baara k'a kan pour que ni ka session dayɛlɛ la dɔrɔn a bɛ adopté, o la mɔgɔw bɛ sugandi minnu bɛ organe unique de gestion animé, olu fana b'u ka baara ta ka baara kɛ ka minɛnw ɲini ka mɔgɔw ɲini minnu bɛ ka recensement kɛ fichier ɲuman ka sɔrɔ élection yɛrɛ baara bɛɛ ɲɛbila bɛɛ ka kɛ pour que ni an pɛrɛla élection ka se ka kɛ a ɲɛma. Référendum b'o la, élection territoriale min an ka conseil de région, an ka conseil de cercle, an conseil communaux olu b'o la, parlementaire b'o la, c'est-à-dire législative ani peut-être sénatorial o bɛ se ka k'a la ni constitution kura ye ani présidentielle, ninnu bɛɛ de élection minnu kan ka kɛ, mais il faut que loi ka se ka adopter délai minnu bɛ a permettre an ka élection préparer organiser olu fana bɛ sɛbɛntiya a kɔnɔ, donc pour que ka bɛn ni transition chronogramme bɛn tuma. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw. An balimaw, ka sanga ni an ka jamana a mara ta cogoya ye, n'i ye waliyaw ta k'u lajɛ bi, i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ b'an ka jamana kɔnɔ minnu ka wulikajɔ fanga ka bon cɛmancɛ fanga yɛrɛ dɛmɛli la. A jɛkulu dɔ ye Korema ye. Korema ye wulikajɔ kɛ u ka hakilina ni laɲiniw na Sikaso taga la. U ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ yen ani u ye kunnafoniya minnu lase ale ni Mali ni Moritani cɛ a koɲa bɛ waati minnu na fo ka se Faransi kɛlɛbancɛw n'o ye Barkani ye, olu ka minɛncɛw minnu daminɛna n'u bɛna u kɔ kɔrɔmabɔ ka Mali dugukolo to Mali jamana ɲɛmaw ni Mali jamanadenw ye, fo ka se sebaya min bɛ yen n'an ka finitigilakaw bɛ ka o sɔrɔ bi kɛlɛdaw la. N'i ye o baara ninnu ani hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ, wasaden dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko Honorable Fuseni Watara, ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni nin koɲɛw ye. A ka seereyaw an ka jangolo lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mais Sénégal ni Mali ka convention n'i y'a lajɛ transporteurs ni ɲɔgɔn cɛ, wa ne doni mun bɛ bɔ Sénégal ka na Mali la, n'i y'a ta saba sara la fila de tun ye Sénégalais ta ye kan. O de la u ka camion kun ka ca kosɛbɛ parce que olu de tun bɛ fɛnw transporter ka bɔ Sénégal ka na ka tɛmɛ an kan. Mais olu bɛɛ jɔlen tɛ bi yan. Denbaya t'u kɔfɛ, u bɛɛ man kan k'u ka denbaya balo bi yan. Bon ni minɛnw nana transport la, minnu bɛ a traiter, agent minnu bɛ ani fɛn ninnu, olu bɛɛ jɔlen don bi. Donc an fana ka an miiri de k'a fɔ minnu ye a fɔ k'u bɛ gɛlɛya ta ka s'an ma, a gɛlɛya fana b'u kan. Donc an ka na an yɛrɛ ka danbe ni fɛn ninnu an kana don bɔgɔ la. An fana ka a yira k'a fɔ an ye dugu min ye, c'est à dire que sen tɛ nɔrɔgana ten quoi, k'a fɔ dɔrɔn ni fɛn kɛra bagabagali bɛ kɛ dɔrɔn ka a fɔ parce que Mali banna ko dɔ ma ko
fo jagala nga do fo ba fo mo ga jatime CEDEAO mbala kube sanction tamo sanction ni suguta kama mu yɛrɛ b'a bɛɛ ɲɛfɛ Alassane Ouattara ale ye CEDEAO kuma bɛɛ soso a bɛɛ soso a y'a soso parce que a fɔra a yɛrɛ da y'a fɔ k'ale tɛ mandat sabanan kɛ o tɛmɛna mais n'a nana mandat sabanan kɛ est-ce que CEDEAO a sanctionné a ma sanctionné mais a y'a fɔ a ɲɛfɔ cogo di a ko k'ale ka dugudenw ko a ka sɔn u ka dugu hɛrɛ dɔrɔn kosɔn parce que n'ale tora yen hɛrɛ bɛna u ka dugu la bɛn bɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman bɛ o t'o u ni ɲɔgɔn cɛ tugun ko donc gɛlɛya bɛ bɔ Côte d'Ivoire kan ni ale y'o sɔsɔ k'a da ko a ka dugu hɛrɛ b'o la ni an maliyɛnw fana ko transition na an ka dugu hɛrɛ bɛ par exemple a ka kɛ san 5 ou bien san joli ye munna olu b'u bɔ a ma donc hɛrɛ dɔ ka fisa ni dɔ ta ye donc an b'a ɲininka o la filanan fana maliyɛnw kan ka mun dɔn n y'a fɔ ko punition don parce que CEDEAO sigira bolo 3 de kan n bɛ deli k'a fɔ n bɛ segin a kan a bolo fɔlɔ ye jumɛn ye an k'a kɛ kuloma 3 i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ so jɔ kuloma ni kulomaw cɛ ka bɔ yen so bɛ bin donc kuloma 3 ye jumɛn ye kuloma fɔlɔ ko mɔgɔw a bɛ se ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ visa ko t'a la gɛlɛya t'a la filanan an ka nafolo fɛnw u bɛ se ka taa circuler ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a kɔnɔ sabanan an k'an yɛrɛ ka wari dilan donc n'i ye fila in fɔlɔ yɛrɛ lajɛ k'a fɔ mɔgɔw ka taa bɔ ɲɔgɔn ye gɛlɛya t'a la an ka nafolo fɛnw ka circuler gɛlɛya t'a la o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye ko frontière ka datugu donc CEDEAO sɛbɛn kɔnɔ a tɛ se ka sɛbɛn k'a fɔ ko ne CEDEAO membre dɔ ye fɛn dɔ kɛ ko frontière bɛ datugu o tɛ se ka kɛ o y'a ye CEDEAO jɔlen don sen mun kan i y'o senw kari ka bɔ yen donc CEDEAO dirigeant yɛrɛ de ye CEDEAO fɛnw bɛɛ sɔsɔ fɔlɔ donc maliyɛnw k'o de jateminɛ n'i y'a b'a fɔ n ko punition don o yɔrɔ de don mais tuma dɔ la an ka mɔgɔ kalannen dɔw bɛ bɔ ko CEDEAO ma baga ma ko parce que an y'an bolonɔ bila sɛbɛn na halisa ni ne y'o mɛn n bɛ kabakoya de parce que i y'i bolonɔ bila sɛbɛn jumɛn na n'o kɛra k'i bugɔ i tɛ dimi o mais bolonɔ tɛ Mali ma bolonɔ bila sɛbɛn na CEDEAO la k'a fɔ ko frontière bɛ se ka datugu o tɛ yen Mali ma bolonɔ bila sɛbɛn na UEMOA la k'a fɔ ko an ka compte opérationnel bɛ se ka bloquer même ni coup d'état ou bien ni fɛn wɛrɛ kɛra o tɛ yen d'ailleurs mun yɛrɛ sɛbɛnnen don UEMOA mun bɛ BCEAO ka politique kɛ u ye mun sɛbɛn u ka article 4 na a fɔlen don ko BCEAO directeur si man ka sɔn ka dugu wɛrɛ c'est-à-dire que an ka UEMOA président ou bien fɛn o dɔ ka directive d'u ma k'u ka nin kɛ k'u man kan k'o kɛ mais pourtant BCEAO mɔgɔ sɔnna o ma donc o de la ne b'a fɔ Mali an ka société de consommation mɔgɔw an ka fɛn an k'an ka BCEAO u taara kiri la dɛ mais an m'an ka kiri kɛ BCEAO dɔrɔn kosɔn dɛ an ka kiri kɛ BCEAO directeur de gouverneur kan fɔlɔ gouverneur min bɛ Sénégal n'o bɔra yen ani a directeur min bɛ Mali la ni maliden yɛrɛ don n'o fana de kɛlen don ka wari bloquer ko parce que directive dira ma e yɛrɛ bɛ fɛn dɔ sariya dɔn ko o directive tugu tɛ se ka di même n'i ka gouverneur de y'a d'i ma i b'a fɔ nin tɛ sariya kɔnɔ nin tɛ sɔn ka kɛ mais ale fana bɛ k'o respecter a bɛ wari bloquer a tɛ ka di banque ma donc an ka a jɔyɔrɔ kama donc an kan k'ale fana poursuivre de an ka justice la yan parce que a bɛ ka ko min kɛ a tɛ sariya kɔnɔ voilà ne étonné don halisa bi ko an ma ale poursuivre justice la an taara dɔrɔn ka UEMOA de ani BCEAO an bɛ k'o de poursuivre justice la sanni ka taa individuellement parce que organisation dɔrɔn tɛ ka sariya sɔsɔ dɛ mais a baarakɛlaw fana de bɛ k'a sɔsɔ individuellement donc individuellement an kan ka ninnu bɛɛ poursuivre de. o CEDEAO ka embargo ko in na an y'a ye CEDEAO dugudenw yɛrɛ u ye ŋaniya yira kɛ ka tagamaba kɛ ka bɔ Sénégal an bɛ don min na ko bi u bɛ Kayi o kan ka na u kun da Bamakɔ kan e yɛrɛ bolo o bɛ Mali ka bonya an'u ka kelenya de ko fɔ k'a yira k'a fɔ kɛlɛ min bɛ yen bi ni ninnu duguw delen ko u dalen don Mali de la e bolo de bɛ se ka mun fɔ o tagamakɛlaw ka nin waleya in na. nin tagamakɛla ninnu n b'u fo mais n bɛ kelen fɔ fana quoi nin fɛn sugu ninnu u b'a kɛ ala kama ko tɛ o ala kama ko tɛ Mali diyaɲɛ tɛ Mali diyaɲɛ dɔrɔn tɛ u bɛ tiɲɛ de dɔn u b'a dɔn Mali ni Sénégal ka embargo ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ ka frontière datugu an si ka hɛrɛ t'a la n bɛ ka fɔ k'a da o de kan u b'o de dɔn
u b'a dɔn a kɔlɔlɔ min bɛ ka se olu somɔgɔw ma o kɔlɔlɔ ɲɔgɔn de fana bɛ ka se maliyɛnw ma donc u ye hakili de sɔrɔ hakilimantigiw de don u bɛ fɛ k'a yira halisa u ka Macky Sall la ko a bɛ bolo mun kan bolo ɲuman tɛ a bɛ sen mun kan sen ɲuman tɛ donc ninnu ka kan ka fo ninnu bɛ Mali la bi u bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔngɔ man kan ka ninnu minɛ minɔgɔ man kan k'u minɛ même soso man kan k'u kin an kan k'u dɛmɛ ko fo ka s'u seyɔrɔ la voilà sinon u bɛ ka k'u yɛrɛ de u bɛ ka an fana k'u dɛmɛ u bɛ ka kɛ an bɛɛ ye o de la n ko ala kama ko tɛ u bɛ tiɲɛ de dɔn. Ok, an y'a ye o yɔrɔ min ni kɔni ye maliden bɛɛ lajɛlen dabali ban hali bi Mali bɛ embargo la nka sara ma tigɛ saraw bɛ ka kɛ kow b'a tacogo la hali n'a sɔrɔ ko dɔw b'a gɛlɛn nka kow kɔni bɛ ka taa tacogo la fonctionnaire bɛɛ bɛ ka sara e y'o faamuya fɛn min an ka ministre de la finance n'o ye Sanu ye e y'o faamuya a ka baara kɛwale la bi maliden caman bɛ ka tɛgɛrɛ f'a kan. Bon, alhamdulillah ko ye ɲininkali ko la an ka ministre de finance mɔgɔ min don mɔgɔ kalannen don dɔnniya b'a la mɔgɔ ba sigilen don depuis a sigi tuma a ye ko caman jateminɛ a bɛ se jateminɛli la a b'a dɔn kow kan ka taa yɔrɔ min fɛ parce que a ye mun kɛ banque baara dɔrɔn na a ka ca ni san 30 ne damadɔ ye komi a na tuma dɔrɔn mɔgɔ caman y'a fɔ ko jeune don parce que u y'a ka photo kɔrɔ de yira fɔlɔ voilà mɔgɔ min don bɛrɛ t'a ni san 60 cɛ sisan expérience b'a la mais tuma dɔ i bɛ dɔw de kumakan mɛn nin nana bɔ finance nin ye banquier de ye a bɛ tan maliyɛn c'est à dire que maliyɛn bɛ kuma dɔ fɔ dɔrɔn k'a ta ɲɔgɔn kɔ u t'u miiri kosɛbɛ sinon ne y'a jateminɛ ale nana jɔn kɔ a mana bugu de quoi bugu kun ye jumɛn banquier kun tɛ mais Sanu ye place minnu sɔrɔ banque baara la bugu ma deli k'o sɔrɔ n'a tun bɛ filiale dɔ de la France banque mondiale yɔrɔ dɔ bien fɛn opération sugu dɔw bɛ a ma deli o kɛ mais Sanu ye nin place bɛɛ kɛ banque kɔnɔ sani bugu kana Igor kun tɛ yen wa Igor fana banquier tɛ wa ouais bon o de la mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ dɔn i b'a ka baarakɛ nɔ de lajɛ kana mɔgɔw ka kuma lamɛn mais bibi na cɛ ye jeune de parce que a bɛ ka Mali gérer cogo min na wariko gérer cogo min na i y'a fɔ cogo min na saraw bɛ ka kɛ a tan golomasiri tabagaw bɛ ka armée kabako don armée bɛ ka safa ni ye politique mɔgɔw bɔlen u b'a fɔ ko kɛmɛ sara la an ka budget ko 40 kun bɛ bɔ kɔfɛ ka na ko n'o tigɛra an na ko o bɛ kɛ problème ba y'an bolo mais n ka cɛ bi o tigɛlen don problème t'an da la o kɔrɔ ye di u ka kasi olu de tun b'o wari suɲɛ u tun b'o wari de suɲɛ k'a bila o poche kɔnɔ parce que bi an ɲɛ b'o de la mais Mali n'a ka gɛlɛya bɛɛ n'i y'a ye an ka budget équilibré don an bɛ se ka fɛnw sɔrɔ o kɔrɔ ye di ko sini ne gɛlɛya bɔra an kan an ka budget nin an bɛ se ka même ka doubler ou bien ka tripler parce que o wari de tun bɛ ka suɲɛ n'o suɲɛli dabila la dɔ bɛ fara budget wari kan tugun c'est à dire que recette bɛ caman de bɛ fara recette kan o tuma na an bɛ bɔ Mali la Mali min fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ a waribatigiw kun ye douaniers inspecteur des impôts dɔgɔyama tɛ mais tiɲɛ de don o kun ye ɲɛdimi de kun don kɔnɔdimi kun tɛ quoi i kun b'a ye parce que tuma dɔ a yɛrɛ b'a dɔn dugu kɔnɔ a bɛ fɔ ko nin tigi bɛ nin baarada la un fonctionnaire i b'a sɔrɔ 50 villas b'a bolo 40 villas b'a bolo 30 villas b'a bolo o kɔrɔ ye di ou bien e ye fonctionnaire ye e den bɛ kalan na Amérique par exemple ou bien Canada mais san o san a bɛ école mun na école de prestige do pour que e ka se ka o ka école wari sara san o san i bɛ miliyɔn kɛmɛ damadɔ de sara a kelen ka école ko la e b'o wari bɔ min même e ka san 20 baara o tɛ se k'o sɔrɔ ko fɔ e k'o sara san kelen kɔnɔ c'est à dire que ninnu de tun bɛ ka kulonkɛ Mali wari la dɔrɔn o de la bi an y'a ye ne ninnu sen bɔra an ka kow la an bɛ se ka an ka Mali bila sira kura kan ka Mali jɔ ko ɲuman ka ɲɛ mais halisa a tɔgɔ ye di u murutilen don u bɛ ka bɛnbɛnbɛnw kɛ toujours pour que u ka segin u bɛ nkalontigɛbaw la mais ni Ala sɔnna ne ni ministre sugu b'an kunna an k'a dɛmɛ a bɛ an ka kow ɲɛnabɔ tuma min. Ok, an y'a ye fɛn min ye dɔgɔkun tɛmɛnen an ka président n'o ye Asimi kɔni y'a jira ko ministre dɔw ka taa retard la n'u ka taabaliya conseil ministériel k'o tɛna toléré bilen yalima i bɛ se ka mun fɔ président ka nin sɛbɛn in na. Bon, président ka nin sɛbɛn a barila ne yɛrɛ la walayi est ce que n'a fɔra yɛrɛ ko ministre dɔw bɛ conseil des ministres chômé a ka bon hakili ma de c'est à dire que u ka baara yɔrɔ mun bɛ k'o ka baara yɔrɔ la u ka baara yɔrɔ rendement foyi tɛ yen parce que ministre ale y'a ka yɔrɔ manager ba ye n'a fɔra ko yɛrɛ tɛ taa yɛrɛ conseil des ministres mun ye
tɛ mɛn yɛrɛ a bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen n'a fɔra i bɛ dɛsɛ ka t'o la ou bien b'i ban ka taa o tuma na i t'a dɔn i taara ko min na ni ne kun ye Asimi ye ne kun tɛ kangarida kɛ nin na yɛrɛ ne kun b'a u tigiw gɛn ka bɔ yen dɔrɔn yɔrɔnin kelen i mana dɔrɔn explication ba t'a la o mais joona Jalma bibi na kurantigɛ kɔni dabɔlen bɛ tuguni hali n'a sɔrɔ sali fɔra ko fɛn caman sanna ko ɲaman ko kurantigɛ bɛ dɔgɔya yalima i bɛ se ka fɔ population hali bi ko énergie mago bɛ baara la o bɛ ka fɔ hali bi ko baara bɛ sen ka yanni mois d'avril cɛ kurantigɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na i bɛ se ka fɔ bi Mali ye bi. Bon bibi na kuranko bolo kan bon mun yɛrɛ bɛ directeur général la bi n dɔgɔkɛ don Baru Jara an bɛɛ ye ODESA kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a ka baara dɔn même les financiers do maintenant manager do flo parce que n'i bɛ société diriger i ka kɛ manager bon management dun an bɛ dɔ dɔn a la ni an sɔnna manager min an b'o fɔ parce que stratégie managériale o y'an ka baara ye ni manager ɲɛnama kun tɛ fana an b'a fɔ tɛ n da jɛnɛ voilà mais mɔgɔw ka ko kelen faamu wulu nana énergie ta cogo min na tan énergie fɛn caman bɛ a kɔrɔlen don fɛn caman bɛ a kɔrɔlen don u bɛ ka baaraba kɛ effectivement courant min na di parce que courant dɔw bɛ yen minnu bɛ an bɛ minnu sɔrɔ Côte d'Ivoire ni fɛn ninnu fɛ fo k'olu bɛɛ ka remplacer joona parce que tuma dɔw comme salon an y'a ye gɛlɛya kɛra Ivoirien yɛrɛ kan olu kun bɛ courant kun bɛ tigɛ olu fɛ yen bon o gɛlɛya sera a ma dɔrɔn an yɛrɛ kulela ka tɛmɛ Ivoirien kan ka sɔrɔ olu de kun bɛ courant d'a ma o kun bɛ 100 mégawatts d'a ma comme ça bon n'a fɔra ko o sugu la e t'o contrôler parce que o ye dugu wɛrɛ de ye mun bɛ kɛ e t'o contrôler o de la u ye disposition caman ta ɲina pour que kurantigɛba in kana kɛ donc n'u sera ka peut-être frontière datugulen m'a dɔn ne o bɛna fɛɛrɛ don fiɲɛ dɔw ka ko la parce que minɛnba dɔw tun bɛ bɔ u tun bɛna Côte d'Ivoire port de fɛ m'a dɔn n'a bɛɛ sera ka dɔɔnin parce que tuma dɔw a tun bɛ fɛn dɔ ye fɛn militaire tun b'a accompagner camion Porchard ninnu ka fɛnbaw don a kɛra mɔgɔw kɔnɔ tuma dɔw yɛrɛ ko armement ni fɛn dɔ o tun tɛ groupe de tun don donc u bɛ k'olu de monter sisan n'olu bɛɛ sera ka kɛ opérationnel ye sisan a bɛ ko nɔgɔya mais ka groupe caman fana fɛ o tɛ ko ɲɛnabɔ parce que a bɛ ka courant kan ka transporter de bon circuit min b'a transporter ka taa o circuit de o de fɛn caman kɔrɔlen don a transfo na fɛn dama dɔw sira la o même transfo ninnu tuma dɔw tension n'a barika bonyana o tɛ s'a kɔrɔ a bɛ jeni ou bien a bɛ péter comme ça donc tuma dɔw la courant tigɛ caman ye o de tuma dɔw la fana a bɛ kɛ carburant ko fana tun bɛ se ka kɛ mais sisan hakili la u bɔra fɔlɔfɔlɔ parce que caman tun bɛ marché ni diesel de sisan u caman bɛ marché ni fioul de o fana bɛ fɛnw économiser kosɛbɛ hakili la u bɛ ka baara caman kɔni k'a la n'u sera ka tila ka sɔrɔ période de soudure ma don an bɛ lafiya. ok honorable ɲininkali laban o bɛ kɛ si ale ni Ukraine cɛla ye farafinw hakilinaw u y'o fɔ Mali yɛrɛ fɛnɛ hakilina t'a fɔ bakuruba la Ukraine ni si ka nin ko in e bɛ se ka mun fɔ a la a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se farafin jamanaw ma an bɛ don min na ko bi. bon d'habitude ne mɔgɔ ye ne ɲininka Ukraine ni Russie la cɛ n tɛ sɔn ka kuma kan parce que u fila bɛɛ kelen ne bolo ne ye nin pays fila bɛɛ kɛ n ka ekɔlidenw b'a fila bɛɛ la n tɛ n da don ni ɲɔgɔn cɛ mais a kɔlɔlɔ kɔni n bɛ se k'o fɔ kɔlɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye n kan ka dɔn par exemple Mali filɛ nin ye an bɛ coton sɛnɛ an bɛ malo sɛnɛ an bɛ fɛn caman sɛnɛ mais an mago bɛ engrais la engrais filɛ diɲɛ kɔnɔ engrais dilanyɔrɔbaw u bɛ Russie la ani Ukraine ni ani Belarusi gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la bi a transporter ni fɛnw même mɔgɔ yɛrɛ ye kɔsa in na fɛn filɛ nin ye engrais u b'a fɔ o ma ko urée a prix kun montera ka tɛmɛ même $1000 ka tonne kelen ne mɔgɔw hakili b'a la san 10 tɛmɛnen ni tonne kun bɛ taa usine yɛrɛ la a kun bɛ taa $95 à $120 c'est an yɛrɛ kun b'a marché kan mais bibi na n'a nana ko fo $1000 yɛrɛ t'a sɔrɔ donc a yɛrɛ kan ka miiri o ye gɛlɛya mun ye o ye fɔlɔ ye filanan fana an bɛ bon u ka tulu tournesol o tɛ consommé an fɛ yan kosɛbɛ o tɛ consommé an fɛ yan kosɛbɛ parce que généralement tournesol tulu minnu bɛ dun Mali la a caman bɔ Shanghai Hong Kong ninnu de la ka na ka tɛmɛ Côte d'Ivoire fɛ ka na yan n'o bɔra yen
gɛlɛya bɛ kɛ mun ye o ye an ka fariniko ye buru alikama min bɛ kɛ buru ye bibi na diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min b'a produit ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o ye Russie ye Ukraine fana bɛ a produit kosɛbɛ n'a fɔra olu karila ɲɔgɔn na ko o tɛ se ka na o kɔrɔ ye bɔ buru ko fariniko bɛna a problème bɛna kɛ ni fɛn fɛn bɛ fɛ blé prix a bɛ se ka to ka yɛlɛ Chicago bourse kan blé prix cotation bɛ kɛ tuma bɛɛ a bɛ se ka se a yɛrɛ variation ba de bɛ ka k'a la sa a bɛ ka augmenter kosɛbɛ donc n'o dun sugu kɛra dɔrɔn an ka buru feerelaw fana bɛna wuli ko farine sɔngɔ gɛlɛyara ou bien a bɛna gɛlɛya u b'a k'u bɛ dɔ fara buru kan o gɛlɛya sugu de bɛna k'an kan sisan k'a fɔ an ka produit dɔw bɛ yen o bɛna manquer par exemple Sénégalais ka engrais ko gɛlɛya bɛ don o la an ka buru ko fana gɛlɛya bɛna don o la donc a kɔlɔlɔ dɔw ye nin an kan. Honorable folikan laban ka di mali ni kelen bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kun sɔgɔlen don i la an ka bɔlɔlɔ siraw la. Bon n bɛ aw ka followers fo ko u ni ce u ka cɛsiriw la toujours u b'an si même n'an kumana o caman yɛrɛ bɛ an wele ka bɔ kɔfɛlaw la n bɛ Espagnolkaw fo n bɛ Amerikaw fo n bɛ Faransikaw fo ko fɔ Indonésie yɛrɛ tuma dɔ mɔgɔw bɛ weleli kɛ n b'u bɛɛ fo n'o bɔra yen an ka Korema n bɛ Korema mɔgɔw fo fɛn na ka taa an ka daminɛ Guinée Bissau la parce que olu fɔlɔ de y'u ka Korema sigi Guinée Bissau ka taa Gambie la ka taa Sierra Leone la ka taa Libéria la ka taa Sénégal la ka taa Centrafrique la ka taa France la donc ani Korema diaspora mun sigira sisan fana n bɛ u bɛɛ fo an ka foli b'u bɛɛ ye u k'a dɔn an bɛɛ bɛ baara kelen la ni Ala sɔnna yanni kalo 2 cɛ an bɛna Korema congrès organiser an b'u bɛɛ wele ka na parce que caman bɛ k'o de demander donc an y'u ka kuma mɛn an bɛna congrès organiser an b'u bɛɛ wele ka na donc Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye o ko bɛɛ ka hakili sigi fɛn fɛn bɛ kɔfɛ u k'a dɔn ko an ka golomasiri tabagaw bɛ bolo mun kan bi u t'u tɛgɛ jigin opération Maliko opération kɛlɛtigɛ a bɛ continuer wa magamafɛnw bɛ yen information bɛ yen fɛn fɛn bɛ yen pour que an ka se ka Mali sécuriser a bɛɛ bɛ kɛ mais dɔɔni dɔɔni don parce que an ka mɔgɔ cɛbalenw fana préserver an bɛ planw de ɲini tuma bɛɛ pour que ka se ka dankari kɛ juguw la ka sɔrɔ an ka mɔgɔw yɛrɛ ma exposer donc ni Ala sɔnna an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka mɔgɔ minnu bɛ kumaw la kɛrɛfɛ kumaw u ka na olu jate mɔgɔ caman bɛ ne wele k'a fɔ munna a bɛ nin tigi to yen ka kuma munna a bɛ nin tigi to yen ka kuma ne bɛ n bɛ mun f'u ye n bɛ a fɔ sisan pour que bɛɛ k'a faamu minnu bɛ to k'an wele o kuma la par exemple u ye n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais ne b'a fɔ n'i b'a tigi dɔn e b'a dɔn nin tigi ye dangaden mɔgɔ min bɛ bɔ k'a yɛrɛ fa nɛni tuma dɔ e b'a dɔn o mɔgɔ sugu e bɛ tila k'i sigi k'o tigi lamɛn o kɔni tɛna kuma fɔ mun bɛ se ka e sɔn sumaya c'est sûr que a bɛna kuma dɔ de fɔ mun b'i sɔn ja n'o kɛra e bɛ tila ka weleli kɛ tugun k'o kuma fɔ mun ka ɲi dɔrɔn i kana a tigi lamɛn depuis i b'a tigi tɔgɔ ye ou bien i b'a fɔ nin fɛn taa yɔrɔ wɛrɛ voilà o dɔrɔn de don ok n bɛ bɛɛ fo a kɛcogo bɛ na salama. Chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma a nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ. Awɔ pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jam. Lamɛnbaaw association Siraka Jan olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ɲɔnsɔnbugukaw fɛ yen min kɛra marisikalo tile 15 san 2022 kolokani sira yɛrɛ la ni hakilina ni laɲiniw tun bɛ ka tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye malikura jɔli kɔɲɔw la an balakaw olu fana jɔyɔrɔ ka ye a denfajala kun talen don ka di maa min ma o ye mɛtiri Muntaga Tali ye ale tun bɛ kɛnɛ kan seereya minnu sɔrɔla association Siraka Jan olu ka 8 mars kɔɲɔw la an ka jangulu seeraw fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Auzubillahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Kuma bina fɔlɔ min na an bɛ falen dɔɔni don a la
n tɛ se ka foyi fɔ bilen ni m'a ɲini ni jama in fɛ min bɛ min dɔn dɔnni sifa ka ca an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ sababu ye n'o ye Musa Jara ye ci min bilala ma k'a ka cɛkɔrɔba man kɛnɛ Ala k'a sagi a yɛrɛ ma Ala kana basi bɔ bana la Ala k'a kɛ farijagabɔ ye Ala maa kɛra a ka taa a ɲuman sɔrɔ a ɲɛ ye ko kɛcogo la wajibi don n kun ka fɔlɔ nin yɔrɔ de la o tɛmɛnen cikan 2 fɔra n ye a tigiw ti kɛnɛ ka tiɲɛ don nka dalu de y'a kɛ n b'i fɛ ka foli lase u ma monsieur le maire a yira n na a ko tɔnsigi gɛlɛman bi Kolokani sous-préfet ani maire u dara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔsɔbugu ka kuma fɔ ye nka u ye foli bila yan foli in mɛnna a diyara n ye u ɲuman taara Ala ka u ɲuman sagi monsieur le maire premier adjoint n ka foli bɛ i ye i ka bonya la n ka foli b'i ye i ka kuma fɔlenw na n ka foli b'i ye i ka tɔpɔtɔpɔli la anw de sigi bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ min fɔra min kɛra n bɛ se ka a sɛrɛya nka monsieur le maire i kelen tɛ i n'i jɛɲɔgɔn n'i baden bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye DJ ni maire ye ale wulila ka na kunbɛn la n b'a fo n b'a barikada n b'a fɔ a ye layidu min bɛ yen fana n ka taa n sen jɔ monsieur le maire layidu ma wuli dɛ ni Ala sɔnna layidu a bɛ timɛ foli bɛ an fa ani an ka dugutigi ye an ka dugutigi a yera kɛnɛ kan a mana fɔ n bɛ foli ka dɔrɔn ka sagi kabini an nana ani an bɛ ɲɔgɔn fɛ yan n b'a fo a n'a ka kankɔrɔsigi bɛɛ ani jijɛ ni maakɔrɔ n'a maaba bɛɛ ani dugu bɛɛ n'i ye dugutigi fo dugu bɛɛ ka foli bɛ o kɔnɔ o tuma foli bɛ ɲɔsɔnbugu bɛɛ lajɛlen k'a da dugutigi ta kan dugutigi ni ɲɔsɔnbugu foli kɔfɛ n ka foli bɛ alimamiw ye alimamiw bi yan kelen tɛ 2 tɛ 3 tɛ u kelen tɛ u n'u ka madarasa karamɔgɔw bɛ yan n bɛ u fo ka barika da kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ a diyara n ye a bɛnna n ma n'i ye kɛnɛ in filɛ hali n'i bɔra bir'i ɲɛ na i b'i fɔlɔ ka musow de ye dɛ nin ye musow ka kɛnɛ ye bi n b'u fo n da bila ka se o ma ni ɲɛ bɔra musow la ɲɛ bɛ se denmisɛnnin biɲɛkɛnɛw ma n ka foli bɛ olu fana ye nka nin bɛɛ kɛra foli fɔlɔ tun bɛ se ka kɛ sira ka jan de ye ɲɛntigiw k'a bila laban de la sababu ye fɛnba ye dɛ sira ka jan a maa minnu bɛ ɲɔsɔnbugu yan a maa minnu bɛ Bamakɔ u ka président ba yɛrɛ n ka foli b'aw ye n ka barika da b'aw ye n ka waleɲumandɔn b'aw ye nka ne filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ n kelen ma na o ni délégation de nana foli in bɛɛ bɛ kɛ délégation de tɔgɔ la foli in bɛɛ bɛ kɛ ni délégation de ka bonya kɔnɔ délégation in fana maa sifa caman b'a la an nana sira ka ja sira fɛ nka ni mun ta ka kumana mɔgɔ ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la fana n'o ye senidi ye o fana ɲɛmaaw bi an ka foli bɛ u ye Ala sago aw sago foliw kɔfɛ ne yɛrɛ baden n'o ye Kolokani yɛrɛ alimami ba ye n'o ye Ismail ba ye a bɔra yan su dɔ de ka taa Bamakɔ su dɔ de ko an ma n bɛ sira fɛ ka na a ko an ma yan sɔrɔ nka a ye mɔgɔw wuli Kolokani délégation kunbaba k'u kana kunbɛli ka kana bonya kɛ a bɛ n ka bonya lase a ma ko a diyara n ye fo ka se a dan na an bɛ yan bi ɲɔsɔnbugu n'i y'a fɔ ko munna an bɛ se ka ko caman fɔ fɔlɔ n'i y'a ye bi kɛra kunun de tɛmɛna o maa tɛ se ka kɛ kɛnɛ kan yan min bɛ kunun dɔn ka tɛmɛ an fa kan n'o ye an ka dugutigi ye a ye fɛn dɔw fɔ ne kun ye dɔɔni mɛn a la n bi dɔ dɔn a la nka ale y'a walanwalan a ka ɲi ale da ka tɛmɛ ne kan ne mana se yan mɔgɔw bɛ se ka lajɛ ni ɲɛ caman ye nka n'i y'a fɔ u ye ko ne mamuso bɔra yan min tɛ golomasama ye n'a ma mɛn dugutigi da u b'a fɔ ni mun ni na bɛ ni kuma kura jumɛn ye yan nka a fɔra ka nɔgɔw bɔ a la jɛlenya don ne bɔra maa min na n'o ye El Hadj Omar ye o nana yan o sigira yan o ni maaw jɛra yan o tuma na ne mana na yan nɔ n'i ye yɛrɛ kɛ dunan ye o don kɛ n'o tɛ n tɛ dunan ye yan o n bɛ n ka so dugutigi a ni ce bonya na a ni ce kunbɛn la halisa Ala ka an to ɲɔgɔn ye ne an nana o la sira ka jan y'a fɔ kalifa kɔrɔ kun bɛ yen an nana dɔ fara an nana kalifa kuraya an nana kalifa kuraya an nana kalifa kuraya Ala ka barika don jɛ in na halisa nakun filanan yan nɔ o siren bɛ Mali yɛrɛ bɛ cogo min na bi n'i y'a lajɛ an ka jamana in bɛ cogo min na bi anw jɔlen bɛ mun kan jamana in jɔn bɛ mun kan jamana in cɛsiri bɛ mun na bi munna bingali kɛlen bɛ jamana in kan bi an y'a jira de k'a fɔ ni jamana in jamana kɔrɔ don jamana ba don jamana min don ani bonya ka kan ka taa Mali ta k'i bɛ Mali dɔgɔya ka taa Mali ta k'i bɛ Mali tereke ka taa Mali ta k'i bɛ Mali kɛ fɛn fu ye a jirala de ko an ti jɛ n'o ye bi n'an ko an ti jɛ n'o ye bi k'a fɔ Mali ye yɔrɔba ye k'a fɔ Mali bi jɛ ni tɔɔrɔ ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kama Mali bi jɛ ni tɔɔrɔ ye Mali ka ɲɛtaa kama Mali bi jɛ ni tɔɔrɔ ye Mali ka bonya kama o kɔrɔlen minnu kɛra an tɛna se o yɔrɔw la ni maa min bi kodɔn i b'a dɔn k'a fɔ tubabu doni an ka jamana kɔnɔ yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛlɛdugu yan nɔ a ko ma dogo maa la min kɛra san 1915 ka bɔ nɔngɔ ka na komi josɛfɛ ka tubabuw kɛlɛ k'a fɔ anw de tɛ an ka jamana ye o ma dogo maa la o anw bɛ o sendayɔrɔ de ɲinina bi n'i k'i b'o sendayɔrɔ ɲini f'i ka o misale sɔrɔ k'a fɔ malidenw ye malidenw k'o ye malidenw k'o dɔn malidenw k'o faamuya malidenw k'u cɛsiri malidenw k'a dɔn k'a fɔ jamana ti don gansan ni gɛlɛya min b'a la an jɛnna n'o an bɛ taa o sira fɛ o kama an ye kulu dilan ka kɛ M5 RFP ye o kɔfɛ olu sɔrɔdasiw bolo don ɲɔgɔn bolo o kɔfɛ olu bolo don ɲɔgɔn bolo in na jamana in b'a ka baara o de kan bi k'a fɔ mali an tɛ tereke an tɛ dɔgɔya an tɛ jɛn n'a ye o tuma n'an danna o sun kɔrɔ a ka kan an ka kunun kɛ bi fitinɛda ye an ka kunun kɛ bi misale an ka kunun fɔ an denw ni an mɔdenw ye u k'a faamuya u k'u cɛsiri an ka jɛ ka taa ɲɛfɛ nakun sabanan bɛ an na o ye an balakaw ta n'o ye musow ta ye don de kɛrɛnkɛrɛnnenya diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'o ye musow ka don ye a don selen ne ɲininkara ko hakilila ye mun ye nin na n ko musow ni n den in ka kan nka nin ye taamasere de ye n tɛ don bɛɛ ye musow ta ye diɲɛ don bɛɛ ye musow ta ye o tuma na n'a fɔra ko o baaraw kɛra bamakɔ o ɲɛna ala ka dɔ fara o baara kan nka tile ti pan dugu si kunna o dugu tɔ minnu bɛ yen fana n'a ma kɛ yen n'an dun b'a dɔn musow bɛ yen u cɛsirilen don u bɛ baara la an ka taa an jɔ u fɛ yen ka taa an gɛnɛya jiriw la ka taa f'u ye an ɲɛbaaw la a bɛ min na an b'a dɔn an hakili b'a la fana an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo kɛnɛ ka layidu nafa t'a la tɔgɔ ɲini kɔ kɛnɛ ka layidu nafa t'a la tɔgɔ ɲini kɔ kɛnɛ kan bɔli k'a fɔ nin minɛ nafa t'a la tɔgɔ ɲini kɔ an tɛ tɔgɔ ɲini nɔfɛ an bɛ nafa ɲini de la jamana ye ani musow minnu ye la cɛsiri la yan nɔ musow kumana u ko mun u ko tɔɔrɔ bɛ an kan nka salaya tɔɔrɔ tɛ dɛ cɛsiribaliya tɔɔrɔ tɛ ala t'a ka sanji ye a m'an sɔn ala ɲina o kɔngɔ banna o gɛlɛya banna o la an ma se ka baara kɛ nɔgɔw la mɛ kuma kɛnɛ dɔrɔn de fɔ aw ye n y'a mɛn a ma don kuma kulo lankolon na a bɛ se a seyɔrɔ la ka fara ne yɛrɛ se kan ni ala jɛna n'a ye n bɛ se k'o de fɔ n tɛ tɛmɛ o kan sira ka jan kuma na n'i ko muso jɔlen don o tɛ o denw bɛ yen o caman bɛ yen o cɛ dannen don caman bɛ yen o de bɛ dutigiya la an ye nin bɛɛ mɛn an ye nin bɛɛ faamuya ni ala sɔnna a ko tɔ min bɛ yen sigi bi kɛ an b'a fɔ n y'a fɔ a jamana kuma ta dɔrɔn nafa tɛ o la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na o tuma na jama n'an ko an bɛ kuma fɔ bi k'a ban dugu bɛ se ka jɛ ka an to yan n bɛ saki ko 2 ni 3 kan yanni ka kuma bila an nana an y'a faamuya an balakaw dugutigi an nana an y'a mɛn bɛlɛdugu min kɛra kunun min bi senna bi an hakili jiginna la o tuma na tɔ ye dugawu ye jamana in ala k'a kɔrɔta tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ala k'a fale lafiya la fitinɛ min b'a kɔnɔ ala k'a fale bɛn na aw yɛrɛ min bɔra bi ani cɛ ala ka aw sara ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka nin kɛ fɛn dɔ daminɛ a kana k'a laban ye ani cɛ a kulomajɔ alhayato b'a ka sallallahu alaihi wasallam merci beaucoup n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jam an balimaw mande butigi o tigi ale ye waleya ɲuman dɔ kɛ karan faragɛ n'o bɛ an ka jamana marabolo dɔ fɛ karan yɛrɛ commune urbaine kɔnɔna la a waleyaw kɛla dɔgɔkun farancɛ laban na waleya ɲuman bɛ tali kɛ min na o de ye lakɔliso an bɛ se k'a fɔ ten franco arabu ni maa caman b'a dɔn mandarasa la o kilasi 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko a y'o jɔ ka di karan faragɛkaw ma ale ni jibondo a dayɛlɛli ɲagaɲaga baaraw la karan faragɛ dugutigilakaw dugu ladalamaw dinɛmaw ale ni lakɔliso in yɛrɛ a tigiw kilasi 4 jɔra ka di minnu ma ni mandarasa don olu ye waliɲuman dɔ foli ani u ka nisɔndiyakanw fɔ o seereyaw an ka jangolo lamɛn a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الكلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربكم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن يصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. على فوبي على تاتو barikala dugutigi y'an bila k'an kana soma ɲini ka kɛ nabaga bɛɛ la a kɛma a n'a a musoman ka taa misiri lɔ ma ka na bila nin cɛya la ye ko wasiban wallahi nabaga i ka i bisimila ka i bɔla i ka so ka i nala i ka so ko an ni ayiba kun bi le fɔlen ka taa ni ma fɔ ka taa a bila 18 heures la an na dɔ kɛ ɲɔgɔn bolo bi na ala sɔnna a ye kana kɔrɔtɔ dɛ an ba maninkakan fɔ a ye yan bi a ye bɔlen a ye nalen ne manden ni yan ne maninka la de wa an ba maninkakan nin fɔ nin tɛna an ta fɔ bamanankan dɔ dɛ k'a fɔ maninkakan gwɛlen dɔ a ye baara diyalen an ye a bɛnna an ma bi ka taa misiri ma an bɛna don misiri kɔnɔ funtani dɔ an bɛna fɔɲɔ bila an ka tɛmɛ an kana an wɔsi ji bɛɛ bɛ jeli kɔnɔ pep kɔkɔ n'a la fɔrɔ dɔ sɛgɛ halisa an ka ɲɔgɔn jeli sa kɛ ɲɔgɔn dɔ sa wallahi an ka ɲɔgɔn jeli sa kɛ ɲɔgɔn dɔ a fɔlen ne ala ka hinɛ la ye o b'a la ko nafolo bɛnni kɛ ɲuman le kun ani muso ɲuman kɛ ɲuman ani muso ɲuman le o de le o kun bi o le bɛnni le bɛrɛmu ma ne b'o fɔ sa an b'an waso fan bɛɛ bi an bɛna sigi an y'a barokɛden dɔ ko bɔ in sa ne le fara bɛɛ minɛ wallahi an ye ɲɔgɔn da fogo b'a la ten ɲuman bɛ kɛ yɔrɔ min an k'o ta fɔ a bɛ kɛ yɔrɔ min an k'o ta fɔ wa kɛlen an b'o fɔ o kana bɔ mɔgɔ si la mɔgɔ si tɛ ala bɔ fan la ni ɲɔgɔn bɔ a kɛ yɔrɔ bɛɛ ko misiri lɔ k'o ban a ye nalen ko fɛn dɔ ne fɛ faragɛ yan an ma tala dɛ mayi a i ni den ani i kɔrɔmuso a ye ma tala hali bi a y'an dɛmɛ ko mun di ko kalanso ne fɛ yan a kalanso ɲɛ t'a la nin ti k'a k'a la kun dɔ bɛ kɛnɛ ma a ko olo ko problème t'a la k'an kana ka na yɔrɔ dɔ bɛ an n'ale kun dɔ gbɛ san 2 san 3 san 4 an t'a kɛnɛ kan nin n'o de fɔ n ya kuma kɔnɔ ko n'a la fɔrɔ dɔ sɛgɛn hali sa wadi ka k'i baramɔgɔ kun o ka bisa kɛlen ni mɔgɔ ye baramɔgɔ kun wadi ka k'i baramɔgɔ kun a ka bisa kɛlen ni mɔgɔ ye baramɔgɔ kun wallahi an bɛna kɔnɔda fili koba minnu dɔ bi ala barika dɔ an ɲaji bɛ tɛ o dɔ an b'an waso o la bi dɔ ko madrasa so lɔlen o filɛ nin ka tila o la fɛn min ka gɛlɛn n'o ɲɛnamaya fɔlɔ di diɲɛ kɔnɔ yan o ji le di ne bɛna fɛtɔ bɔ ji ko dɔ sa ne fɛtɔ bɔlen ji ko dɔ an tɛla kɔlɔnji kan ne la balolen laminɛ ne la balolen kɔlɔnji la yan ka b'o dɔ ka na pɔnpɛnkolon sen pɔnpɛnkolon 3 yan bakarila yan madrasa so kɔni a kana furasi sen yan o tani ka kunkolo dɔ bila yan ka kunkolo dɔ sama bɔ hali mɔgɔ in ma buguda dɔɔnin ma bɛɛ duwawu la an y'a jurufɛlɛ o tununi an ma jurufɛlɛ tununi wayi a tununi ko fɔ bɛɛ bakarila an sigiɲɔgɔn ninnu bɛɛ jurufɛlɛ tununi n'o do kɛdasigɛ ala an k'o fɔ sa i bɛna baara ɲuman kɛ o ka fɔ ka tigi jeli sakɛ dɔ ka tila ka an ta sigɛ urubinɛ kunkolo jeli bakarila luma ye a bɔnna ten misi yela min na dɔ saga ni ba a bɛɛ bi min dɔ an b'a a gwa ka fɔ ka kɔfɛ ta fɔ basi
tala baranyima barake ikafo sa akenyima barake ikafo musonyima barake ikafo wallahi na yan waso labi pombe ngola ndo bada urubina ti bada de urubina bakar la yambi anan sigi wambia anya kolo jido ta tanya duru filen betunni anya kola na be dasoko adasoko le dugota tiga burungena masa anya yani atani ali binai na dodo mai he mamina konate ini baraji mamina konate alaka tugi sila alaka barika do demisanu do alaka nanfulu thon sili alaka barika do wallahi alaka barika do amba ko sinyat keme otabasidi ha barani ka foli ya do toni ne bismillahir rahmanir rahim ne to goye bulkasum muhammad al maulud mega ne madrasa karamogodi bon mimbe kuma dona ne da madrasa directeur no la konga jama wal nyimando kamna nga damne memu fo ma fo innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma bal bi ambi kene minga bi oye nisonja Kennedy jay kalanso daelela 2007 donc adaela 2007 adaela ni première année di o wati ya soro kalande hakamimbe première année la o kanga beni kalande binani aniko o wati ya soro classe kelinde bion adam nenani karata bugunde walhamdulillah ambora en kanase bogosoma kabo bogosola bi anison jale mbade du enfle kashima so sorobi bon allahu akbar ambe tanga amba barkada alay alamiye ninundo angarzigela kabola anya jatemne kabo première année la fokanasi sixième année la kalande mi est sixième année ke ame passé kabo sixième année la 6 ans donc chama bigeliya sorola wala anga kalande kumfolo chama be uliye kalambla ka sababu ke mundi hali sigiyoro ko o be passé kaboya kata famwere hali sigiyoro ko bigeliya donc wala dugu cigu munum be ani chez signemogo uli bolo faranyonga kalaje konu ma second cycle daele kalane ko se ka kala vraiment ou ka kalam bebi bafuye kalam bebi ke fuye parce que ka kalanta première année la faut kana sixième année la donc ka kalam be kala banka ke fuye papier tila foi te mimi se ka jara kuyi dilla ka kalange donc uli aye nafa foi tola donc uli ujija ka second cycle daele donc second cycle daele la 2019 donc alhamdulillah bi en fleur ñinande ensemble folo e ngata defula dambe albarka da alay amba fo halibi allahu akbar lianna adama de kera cugo ibi iko ikakota kanyeshi aladema ni alay deme alhamdulillah wa presse kotala ka fo ko ya ala delibi akake bi mumme ote kata 2007 la kanase 2022 la nene ma fili san chama de roder bon ambe barka da lay ola ambe soroka na baga befu ola ambe mufo amba fo rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wala mbe bokuma korfola ya mbe foli di bema mimma jamana tolasoro akana usegi tolasoro haketo be korfola sallallahu muhammad amba foli ke silamaya foli la an ka nisɔndiya ka yira nabaga bɛɛ lajɛlen na yani ka to ne ka don kuma kɔrɔ ne ye Bala Keyita ye Farakɛ yɛrɛ woloden ye yɛrɛ ye ne ye yan ekɔliso a premier cycle directeur ye fana ye n ye kalanko hokumu de dun aya dugu o dugu n'a bɛ sabati a bɛ sabati ni kalan de ye jamana o jamana n'a bɛ sabati a bɛ sabati ni kalan de ye a bɛ fɔ ko an ka kalan ni kalan tɛ yen o kɔrɔ ye ko kolon tɛ yen o kɔrɔ ye ko baara tɛ yen aya silamaya yɛrɛ fana n'a bɛ sabati a kɛra kan sugu o sugu ye n'i b'a fɛ ka silamaya sabati a bɛ sabati kan bɛɛ la aya ni an ka nafolotigiw an karamɔgɔw an ka dɛmɛbagaw n'u nana ka na an lajɛ ka na kalanso dayɛlɛ a bɛ i n'a fɔ a ye diɲɛ ɲini a ye diɲɛ d'an ma ka lahara d'an ma an kɔni nisɔndiyalen don a la ayiwa yanni ka to an bɛ ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ n bɛ kangerela kɛ Farakɛ karan bɛɛ lajɛlen ye n'a fɔra ko kalanso jɔra o kɔrɔ ye k'a fɔ ko juru de donna an na mɔgɔ min ye juru don o ye nafolotigiw ye ayiwa ala yɛrɛ fana tɛ
kungo be ana fanga se ka kalanso ni sɔrɔ ka taga ka kalanso ni kɛ fɛn filita ye kalandenw bɛ yan ala y'an garijɛgɛ denmisɛnw bɛ farage a ka siya kalanso tɛ jɔ la yɔrɔ kelen ye kalanso bɛ jɔ jamanaden bɛɛ ye karan fara karan namini kan kominidugu bɛɛ fan fɛn kɛlen karan namini na donc kalanso nin ye a bɛɛ de ta ye o la kalanso nin tɔbɔtɔbɔli y'an ma wajibi ye sisan an bɛɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan dunan fara dugulen kan aya minnu kɔni ye kalanso jɔ u kɔni y'u seko damayira kɛ mais a tɔ bɛ an bolo dɛ aya ne kɔni bɛ bɔ kɔrɔfɔ la yan ko ne anw nisɔndiyalen don a la an bɛ ala tanto ka taga kɛ baara yɛrɛ fana kɛbagaw tanto nabaga fɛn o fɛn n'a bɔra so fan wɛrɛ fɛ ka na aya an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman se u ka seyɔrɔw la a kɛ to b'a ka salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ye nisɔndiya lon ye hali ka kure an sewalen bi kosɛbɛ ka sababu kɛ ɲuman min kɛlen an ye ni wulida i bɛ fɛn ɲini ka se fɔ san 21 jate ma n'i y'o daminɛ sɔrɔ san min na o y'i ka nisɔndiya wagati ye o la sababu ɲuman min kɛlen o sababu di an bɛ foli kɛ o bɛɛ lajɛlen ye nin baara min filɛ nin so min filɛ nin kuma bɛ kɛ lu min an ye nin mɔgɔ 2 de bila a bɔlen kɔfɛ misiri dayɛlɛ la yan o taara ka taa an ka kuma lakali a n'a denkɛ ye ala y'a kɛ a ye layiru den ma k'a bɛna so lɔ an yɛrɛ baralen min don mansin nari kɔrɔ ka na ji ɲini fɔlɔ ji ɲini kɔfɛ ka so baara daminɛ o kɔfɛ ni ala ye o yira an na bi o baara kɛbaga ɲuman fo ka foli kɛ o tigi ye o wale ɲuman dɔn bawo arasulu kisi nɛɛma ye a ka hadisa bɛ a ko mɔgɔ bɛ ye ala taala na o dan kɛ jama kun dɔw la ne sera kɛ jama mako ɲa k'a ɲɛnabɔ ko alikiyama lo ko i tɔgɔ le ko lanate mɔgɔ hakili sigilen don o ye hakili sigilen de o la a b'a fɔ ka sagɛrɛ la ko mɔgɔ bɛ ye ala taala n'o kɛrɛnkɛrɛn ni nafolo de nafolo bɛ de ma mɔgɔ sa i kɛ adamaden to i nafa ɲani hali fɛn bɛ di minnu ma o ni mɔgɔ sɔrɔla o kɛ nafolo kɛ nafa ɲani ye an bɛ foli kɛ o tigi ye arasulu kisi nɛɛma ye a b'a fɔ ko nafolotigi n'a ma se kɛ balimaw nafa ɲa a ma se ka silamaya hakɛ di a ma k'ale bɛ nafolo min la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ mɔgɔ nafa na de o nin ye nafolo ɲuman de di arasulu bɛ min fɔ kisi nɛɛma b'a ye nafolo ɲuman a bɛ ni mɔgɔ ɲuman bolo nafolo bɛ kɛ yen nka n'a bɛ mɔgɔ min bolo o de bɛ nafolo kɛ ɲuman di walima o de bɛ nafolo kɛ fɛn jugu di o ni an b'a jigi ko nin kɛlen fɛn ɲalen di an ma bawo nin ye sarakatu zɛriya de ye lɔlen di ni nafolotigi tun t'a lɔn a ye de bɛ min kɛ nin baraji min bɛ se ma hali ni misiri n'a tɛ se ma bawo ni kalanso nin tɛ yen misiri alimami tɛ sɔrɔ ni mɔgɔ mɛ kalan mɔgɔ tɛ kɛ alimami di ni mɛ kalan i tɛ kɛ wajibila di n'a sera ka na kalanso o lɔ an ye an y'a denmisɛnninw kalan k'a ma kalanso bɛ dayɛlɛ tuma min na karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 4 k'a sara ta ten 100 i b'a ta kɛ karamɔgɔ ma diya k'o d'a ma 4 ani 400 o kɛ fo ka se sisan fo kalanso nana dɔɔnin ka na se 6 ma ala y'a kɛ an ye 6 sɔrɔ kɔfɛ k'an kɛ dɔ ɲini aya gɛlɛyali mɔgɔ caman ma ne ko nk'an nalen ɲɛtaga de kama an mana to nɔrɔ kama dɛ an ka n'a laɲini kɛ 9 ɲini fo kabini mugu nana o fana di an ma ni ala y'a kɛ nin kana nin so lɔ an ka ne ye ɲɛtaga de kɔ hali bi min ye so nin lɔ a kɛra ale di wa a kɛra setigi yɛrɛ ye wa nin ye sarakati jɛrɛ ale di silama b'i jija k'i banban min kɛli la hali kama i bɛ min sara sɔrɔ nin so nin k'a taa nin lɔ ma sisan kalan bɛ daminɛ nin kɔnɔ fo k'a so ten ka bɔ yen hali n'a ye san 100 kɛ yan ale salen kɔfɛ a baraji bɛ sɔrɔ a fɛ a ye ji min fana di nin di fo ka taa nin jiko ban ka bɔ yen fo ale salen kɔfɛ hali n'a ye san 1000 kɛ a b'a baraji sɔrɔ i t'o sɔrɔ foyi dɔ ni ala ko baara ninnu kɛ ka ɲuman kɛ ka bila kɔfɛ o la sarakati jɛra ale ni nafolotigi an b'an sara a la se fɛn fɛn ye i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ an ka nin b'a kan hali n'a fɔra sini ko kilasi 12 ko mɔgɔ bɛ se k'o d'an ma k'an b'a ɲini an b'an kun don a kɔrɔ sisan a daminɛlen mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 4 nka mɔgɔ 200 ani kɔ le yan sisan bɛrɛ t'a jɛ mɔgɔ 300 la karamɔgɔ yɛrɛ dɔn de ko mɔgɔ 300 dɔ b'a kan o de bɛ kalanso la sisan fɛn daminɛlen mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 4 ma an bɛ tanto kɛ Alahu Taala ye ka foli kɛ baara kɛbaga ye farakɛ mɔgɔbaw ka foli kɛ a ye cɛkɔrɔba dɔ bɛ so kɔnɔ cɛkɔrɔba mɛ yan sɔrɔ an bɛ foli kɛ cɛkɔrɔba ni ye bi kosɛbɛ n'o ye Alu Madu Keyita de kalanso ni ko bɛɛ a bɛ daminɛ ale sen kan an y'a daminɛ cogo cogo an bɛ taa ale sɔrɔ yen a bɛ hakili di an ma baara kɛ an kɛ cogo min na a b'o dɔ bɛ an ye hali an ni faamayi tɛ ale de ka kuma ye a bɛ so kɔnɔ sisan an bɛ lafiya kosɛbɛ a tɛ yan bi nka an bɛ foli k'a ye mɔgɔkɔrɔba to i k'a lɔn ko fabara baara ko ɲuman la di
londoro i b'a tɔnɔ sɔrɔ o londoro a ɲuman bɛ fɔ i kɔmɔgɔ ye hali kɔfɛ yan o ɲuman fɔ bi mɔgɔ kunba tɔ min ye yan bɛɛ k'i ta kɛta kɛ ni mɛ min kɛ o tɛ fɔ i ye dɛ ni mɛ min kɛ o tɛ fɔ i kɔ ye dɛ k'e tanto i kɔfɛ tɛ k'e n'a ɲuman kɛ o y'a sɔrɔ e bolo nɔ tɛ yen o ka gɛlɛn dɛ nafolotigi caman ye dugu kɔnɔ nka nin na min kɛ nin mɔgɔ min selen k'a ɲɔgɔn kɛ a man ca dɛ nka hali bi an bɛna dunya n'a fɔ cogo min na dugutigi y'a kelen hali bi an jigi y'a kan an jigi y'a kan kilasi tɔ ko dɔ hali bi bawo naani ni dɔ b'an bolo so tɔ ninnu bɛɛ bɔgɔso ya yɛrɛ ɲɛ la ni karatabu ye o de an bolo yan hali bi an jigi y'a kan kilasi tɔ 5 o kɔfɛ setigi gɛrɛ min bɛ kɛ yen i bɛ se k'a k'an ye i b'a kɛ ɲɛgɛn bɛ kɔfɛ biro t'an bolo nin bɛɛ lajɛlen an mako nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ min ɲini setigi fɛ hali bi ala k'an bɛɛ sababa ma kɛ foli kɛ ye nafolo min dila i ma ala ka nafolo la sabati ala ka barika don a rɔ ala ka barika don a rɔ tiɲɛli ala k'ala kisi a ma ka nafolo la tanga kuranna bonya kosɔn kila kani kosɔn ala masala muhamadi wasali إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أم يالله تعالى تنو أم يالله تعالى بركة بيكنا من يوم كدو كذا ني يلايدوتا ني كومباكه ني كلاكاكه ويكوباي نفو قرآن يربو فاينا إن الآية كأنا مسؤولة لايدو أمين ينعا كتابو أما أكما بي أندي سجالينو أم يالله تعالى تنو كالله تعالى بركة أيوة نو بوراي أنغا almami minnu bɛ kɛnɛ kan an ka bi foli a kun fɔlɔ an b'a ɲɛsin an ka almaminakaw ma almami minnu a gɛlɛya walima a nɔgɔyara olu de bɛ an ɲɛfɛ o tuma an ka foliba bɛ ka na almamiw ye fɔlɔ ayiwa n'o bɔra yen dugutigilakaw dugu tɛ se ka diya dugutigi kɔ ni ye dugu ye ko nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ i ka da la k'a fɔ dugutigi ɲɛna a n'a ka conseiller bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ u ye n'o bɔra yen an ka famalakaw n'o ye commandant de cercle ye n'o ye député ye kana se maire ma an ka foli bɛ u ye kɛnɛ in kan ayiwa n'o bɔra yen an bɛ foli belebeleba ɲɛsin jɔnni ma o ye ne yɛrɛ terikɛ n'o ye ne balimakɛ yɛrɛ ye parce que ni teriya jara a bɛ kɛ balimaya ye n'o ye Adama Dunbiya ye a n'a ba n'o ye Joro Mayi ye an ba min n'ale de b'an bilasira n'i y'a ye an bɛ fɛn fɛn kɛ walima Adama bɛ fɛn fɛn kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a sababu bɔra an ba in na o tuma ayɔrɔma a ti kɛnɛ ka yan mɛ ko a ka foli ani a ba ko a ka foli ɲɛsin jɔnniw ma o ye Adama falakaw ye n'o de ye farakɛkaw ye bi a ka kunna wolodo ye bi Adama n'a ba ci min donna da ni ko n b'a bɛɛ ɲɛfɔ tile bɛ gan an na nka nin bɛɛ ye ayiwa farakɛ ka kunna wolo de ye ka foli ɲɛsin Adama ayiwa a fa minnu bɛ kɛnɛ kan a tɛnɛmuso minnu bɛ kɛnɛ kan ayiwa balima sira wɛrɛ minnu fana bɛ a dafɛ duguw la ka se an hakili sera min ma hakili ma se min ma ko ka foli se olu ma n'o bɔra yen dugu minnu fana bɛ yen nɔ n'olu fana nana ka n'u sen don ɲɛnajɛ in na n'o ye an ka Alatɔla barikada in ye o dugula maa fɛn fɛn sera k'i sense kɛnɛ in kan an ka foli belebeleba bɛ ɲɛsin ka na olu bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra yen foli laban o bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa ma sera k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na se kɛnɛ in kan an ka foli belebele bɛ ɲɛsin naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ sababa ma o tuma bi laɲini min y'a to madrasa so in ayiwa a jɔra fosi ma kɛ usaz lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan ayiwa teleso mɔgɔw bɛ yan u bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn fosi ma bila a la fo de ye illa liwajihillah Alahu Taala de kama ala fɛn min bɛ laban ale min ta la a ye min fɔ ko k'o kɛ walahi ni fɛn fɛn y'a kɛ ni maa o maa y'a kɛ nimisa t'a la nin ye sarakatul jariya de nin ye silamɛya diinɛ dɛmɛ de n'i ye maa kelen kalan walima ka kɛ sababu ye ka maa kelen kalan karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan nɔ fo ka taa se dugukolo melekeli ma o bɛ ka o min kalan diinɛ la walima kuranɛ la tant que n'o yɛrɛ fɛnɛ dalakan nɛma ban a da kɔnɔ k'o bɛ ka Alahu Taala kosuma walahi o bɛɛ baraji b'i ye o tuma an y'a dɔn o de kama silamɛya dɛmɛ kama k'a lajɛ ka nin ɲɔgɔnna jɔ fɔlɔ an b'a fɔ fɔlɔ ka da kan an hakili bɛ fɛn wɛrɛw la min tɛ nin ye mais ni Ala ye si den an ma